What's up guys? Akyat mo na barok bundok. Oh, linis mo na barok bundok para makatanim barok palay. Yan guys. Mataas yan guys, bundok na yan guys, mataas. Yan, mahirap magbaba dito guys, mag-akyat mahirap. Bahay barok guys. Yan bahay barok. Liit lang bahay barok guys eh. Pasyal mo na barok bundok guys. Pahinga barok sa trabaho. Akyat mo na barok bundok. Tingin barok saging kung may bunga. Ayun, may bunga ng saging guys. Kakain barok saging guys oh. Kain mo na barok saging. Yan, so masukal na masyado guys yung ano, yung yun, may puso. May puso mo. Ma, Che, may puso. Hindi oy. Yan guys, may ulam barok, puso. Mamaya sungkit yan barok. Para luto barok. Guys, medyo matagal kami hindi nakaano dito eh. Kapunta. Ngayon na naman ulit. So habang nandito pa tayo, guys, yung avocado na umpisa na yan namumunga eh. Kaso wala mapitas barok. Puro kain lahat unggoy eh. Kasoy guys, kasoy. Yan ang kasoy. Wow, kasoy. Yung ano guys, muting kahoy guys. Pwede na namin buhaan yung muting kahoy dito. Makasayang mamaya pati kamuting bagin guys. Hukay ang barok. Hukay barok kamuti. Para kain mamaya barok. Uy, may nabuhay na sangi guys. Guys, itong sangi guys, masarap to sa sinabawang isda. Parang ano to guys eh, parang yung bisil, yung Thai bisil, yung hinahalo sa chowlong. Pero ito guys, ibang klase ito guys. Masarap to sa isdang sinabawan. Okay. Punta barok ilog. Sapa pala. Hugas barok itlog. Doon na lang sa loob. Ayan guys. Hugas barok itlog guys. So lang guys, parang uulan eh. Kulimlim kasi guys. Kanina umaga umuulan. Makulimlim ngayon. Ano kasi kami guys eh, nagpatabas kami guys. Nabuli namin yung ano, yung tag-init, pero parang hindi naman tag-init ito eh. Tag-ulan eh. Nagpatabas kami guys. May mga tao dito ngayon, 10 sila. Nagtatabas para makatanim barok. Yan, so yun lang guys. Luto muna barok.